Hello, good afternoon sir. My name is Mary Kristiani. NIM 2110417383. Class Management 2. Okay, here I will explain. What is economy? Economy is the study of how society allocates scarce resources and goods. Resources are the input that society uses to produce output. Called goods, resources include input such as labor, capital, and land. Goods include products such as food, clothing, and housing, as well as services such as those provided by births. Doctor and police officer, these resources and goods are considered scarce because of society tendency to demand more resources and goods than are available. While most resources and goods are scarce, some are not. For example, the are that we break. A resources or good that is not scarce even when its price is zero is called a free resources or good. Economies, however, is mainly concerned with scarce resources and good. It is the presence of society that moves the study of how society allocates resources and goods. One means by which society allocates scarce resources and goods is the market system. The terms market refers to an arrangement that allow people to trade with one another. The market system is the name given to the collection of all market and also refers to the relationship among these market. The study of the market system which is the subject of economics is divided into two main branches or theory. They are macroeconomics and microeconomics. The prefix macro means large, indicating that macroeconomics is concerned with the study of the market system on larger scale. Macroeconomics considered the aggregate performance of all markets in the market system and is concerned with the choice made by the large subsector of the economy. The household sector which include all consumer, the business sector which include all firms, and the government sector which include of governmental agencies. The prefix micro means small, indicating that microeconomics is concerned with the study of the market system on a small scale. Microeconomics looks at the individual market that make up the market system and is concerned with the choice made by small economy unit size as individual consumer, individual firms, or individual government agency. Thank you. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah studi tentang
bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya dan barang yang langka. Sumber daya adalah input yang digunakan masyarakat untuk menghasilkan output yang disebut barang. Sumber daya termasuk input seperti tenaga kerja, modal, dan tanah. Barang termasuk produk seperti makanan, pakaian, dan perumahan, serta layanan seperti yang disediakan oleh tukang cukur, dokter, dan petugas polisi. Sumber daya dan barang ini dianggap langka karena kecenderungan masyarakat untuk menuntut lebih banyak sumber daya dan barang daripada yang tersedia. Sementara, sebagai besar sumber daya dan barang langka, beberapa tidak, misalnya udara yang kita hirup, sumber daya atau barang yang tidak langka bahkan ketika harganya nol disebut sumber daya atau barang gratis. Ekonomi bagaimanapun terutama berkaitan dengan sumber daya dan barang yang langka, kehadiran kelangkaan yang memotivasi studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya dan barang. Salah satu cara masyarakat mengalokasikan sumber daya dan barang yang langka adalah sistem pasar. Istilah pasar mengacu pada pengaturan apapun yang memungkinkan orang untuk berdagang satu sama lain. Sistem pasar adalah nama yang diberikan untuk kumpulan semua pasar dan juga mengacu pada hubungan di antara pasar-pasar ini. Kajian tentang sistem pasar yang merupakan pokok bahasa ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang atau teori utama, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Awalan makro berarti besar, menunjukkan bahwa ekonomi makro berkaitan dengan studi tentang sistem pasar dalam skala besar. Makroekonomi mempertimbangkan kinerja agregat semua pasar dalam sistem pasar dan memperhatikan pilihan yang dibuat oleh subsektor besar ekonomi. Sektor rumah tangga yang mencakup semua konsumen, sektor bisnis yang mencakup semua perusahaan, dan sektor pemerintah yang mencakup semua instansi pemerintahan. Awalan mikro berarti kecil, menunjukkan bahwa ekonomi mikro berkaitan dengan studi tentang sistem pasar dalam skala kecil. Ekonomi mikro melihat pasar individu yang membentuk sistem pasar dan berkaitan dengan pilihan yang dibuat oleh unit ekonomi kecil seperti konsumen individu, perusahaan individu, atau lembaga pemerintahan individu. Sekian dari saya, terima kasih.